তিনি চিনি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন কাইসা চিনি TWF জয়েন মানে কাইসা প্রোগ্রাম ওরা ফাইরে মানজা ফাইকা চিনি খাসুকসা যতনি খাসুকসা চিনি বুবাগ্রা খুলুমুংয়া ফারো তাই ওরা ফাইরে মানজা ফাইকা চিনি TWF ni chairperson চিনি পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া বনগঞ্জ বনখুলমুংয়া ফারো তাই TTIDS চিনি চেয়ারম্যান চিনি স্যার জগদীশ দেব বর্মা বনখুলমুংয়া ফারো তাই ওরা ফাইরে মানজা ফাইকা TTIDS চিনি MDC তাই EMRO ang যত বরনি কক সালিয়া বমু সালিয়া তাই চিনি MLA রক যত র হাকসাল সাম্পা ফাইনাই চিনি বুকুকসং তাই চিনি প্রেসিডেন্ট জো চিনি মনিহার দেববর্মা বনব চবানি চিবে হামবাই তাই চিনি খাসুকসা MLA জো চিনি বুকুক নন্দিতা তাই খাসুকসা TTIDS চিনি দলি রিয়াং তাই চিনি সিকলা বদল চিনি জেমস और ফাইজা তাই এক্স MLA চিনি রাজেশ্বর দেব বর্মা যত নম আনি চবানি চিবাই হামজামু কুপলম দেওই আং কিসিচা কক সানাই যত নর কক সানাইবা আং কুবাং কক সাগলাক বেলাইকে খা তংথগো जों যত পালকে অরতনে বুড়ির কুথুমমানি বাগৈ তাই জয়নি বাগৈ তুই ফেমানি বাগৈ বেলাকেনে হামবাই তাই চিনি স্যার চিনি সিকে জমাতিয়া স্যার চিও বন পাইপলে হামবাই মারবো তিনি চিনি নুফুঙ্গো গটালকে ফাই চিনি নুফুঙ্গো হাপাইমানি বাগৈ স্যার ন বেলাকে হামবাই তাই যত জয়নি ফ্লাইনাই চিনি হাকসাল সাম্পা ফাইনাই রনবো বেলাই কিনা হামবাই মারো আং তিনি অর সানামু জুঙ্গো চিনি বুবাগ্রানো হামজাগুনো অর তিনি হাপায়ো আবো সত্য তাই বাস্তব চিনি বুবাগ্রানো হামজাগুনো অর তিনি সপায়ো বুবাগ্রানখাই চিনি দফা তিপ্রাসা যতনো ফিয়মনানি হিনিনো বাঁচা যাক আবনি বাগৈ বুবাগ্রানি বাগৈ যতনা লাফা করব কিছা সম্বোধন করে দিনা করব বেলাই খাই চিনি কোপাল কাহাম চিনি বুবাগ্রানো মানে বুবাগ্রান খাই চনো ফিয়ক নাই খরকসা কাই তো মুসি হাই চিনি বরনি বিসিঙর হমাসে হিনে চন পয়তো মাখলাইনে অব সত্য তাই বাস্তব বুবাগ্রা যে জায়গা তবো কে ফানোরু কি মায়া যত জয়নে খেলাই দিয়ে যত তাতাল জয়নে খেলাই দিয়ে আসুন বুবাগ্রানি লগে তুরকে হাজার হাজার বড় খাই তবো তাকে বগর আবার মিথ্যায়া যত প্ল্যানিং ন খেলাই তো সাকসেস নে হাইছে जों साक्सेस होनानै ना दे जों जतनो साक्सेस होनानै रिना दे आबाहाय रियाब्ले ना जों साक्सेस होनानै रिया थाइजों गचिनि बखकचिनि एम साइ थांगा समाजके जतनो मानुं ना हाइसे आबो तो ठीक न किन्तु जों बुरिर भारतबर्ष स्वाधीन उफ्रुनि जिनि बुरिर इनभल्व दङ 1947 सालो भारत স্বাধীন উপ্রো যদি বুড়ি করে হিকে ভারত স্বাধীন বাংলা খামো আবার ইতিহাস খাও তাবনে জরব দফানো ফিয়গনানি হিকে जों বুড়ির অবশ্যই বুবাগ্রানি ওয়ারি রঙ্গ বুবাগ্রানি ওকলগ পাসবাই जों রুকবাত খালাইনাই जों সাকসেস খালাইনাই जों বুড়ির পাসা খাইকে কেবল রুকি ওই বাংলায় সত্য বাস্তব বুড়ির কালিনী রূপ ধারণ খাই মানো দুর্গানী রূপ ধারণ খাই মানো যেহেতু 184 জন রাজবংশনী বুসারক চিনি রানী সেংথমা
मुगल साम्राज्य युद्ध नाख्लायनानै बरिसानि सबकै युद्ध खालायनाय बिनि बुसा बोले जों चिनि रानिनि बुसा बोला जों युद्ध हारिया जों सत्य खालाय सत्यबादी सत्य तंख्लाय जों चबा अंखरनाय बुरै रग जे जायगा चबा अंखरो अ जायगा कोनो दिन जों साक्सेस जों साक्सेस नंगौ दिनैनि सभा चिनि बुरै रग बुसुकले कष्ट खालायै जों आसुकलायै जानिजा मीटिंग खालायै आसुकके जों दिनै आरो बुथुमनै मानो हंगांके बुरै बमानो बुरै बबुमा बुरै बमानो बुरै जत जागा से मैनेज खालायमानो हंके সেই बुरै र कायसा जागा फनो मैनेज खायमेया करे आबनो बुरै अ बुरै रंनो जुद्ध बाचाना नांनाय हायसे ताखौ बुरो दिनै चिनि बुबाग्रानो पद्रे पद बरनो हामिया सालायो साथो सानानै दिदि समय से কক सानाय सानानै दिदि ताखौ बुखुस सत्यमेव जयते सत्य সেই बुबाग्रा नंनाय चिनि बुबाग्रा नंनाय हायसे सत्यनि जय दङ जे बर असत्य सानना साननै তুই খাইফানো ফুনুফানো শেষ ধ্বংস মই থানায় আছে ধ্বংস নাই আবো চিনি হা যে সুফান সাথে আঙ্কে ছাবো যে বড় তাবো ফেসবুক ইউটিউব রগ সবাই উস্কানি নি তনায় বরং কগ্ন কেয়ার তা খাইদে খুঞ্জ তারে দে जों খুঞ্জ না নঙ্গা আর যে হাঙ্গা সনাই ফেসবুক যে সুইনি নাই উস্কানি নাই শেয়ার বতা খাইদে চুপ খাইতে आं नंगौ तिने अकक मासाव किन्तु जों बनो सेर खालायकेंगे बिनि बर' रंगते बबंग फलो खालायते बरंनि बर' बांनि थाङो आबनो सत्य बाय जों सामन खालायना नांनाय सत्य बायनो जों जय खालायना नांनाय सत्य करे हिंगे जों जय खालायमिया असत्य चिनि थानाय दंना नांनाय हायसे जों बुबाग्रा जतदिन दंसा बुबाग्रानि कुलखौ जों मा दंनाय हायसे बुबाग्रानो जों तुई बुबाग्रानो बुसकांगो तनिवै जों अकलंगो थांगै जों मा जों बनो तुई जों युद्ध मारिलायनाय हायसे बुबाग्रानिफ्राय जों बुखा जलिवो बुबाग्रानि क खाना सामान जों खानायमिया बुबाग्रानो क खाना साकाय जों बुखावो कष्ट मु बेलायखिनो कष्ट मु अ कष्ट तिनि अबनो सानामो जों जे बरो तिप्रा सांगै चिनि बुबाग्रानि बागै कक्षावो अ बुबाग्रा चिनि बागै बुसुकसे कष्ट खालाय जाना समय करे नंना समय करे आसिके बखलाय दङ सामु नाहा सामनि बागै बाबो अब सामनि बागै अब चिनि बागै बिने नांया मंसाबनो बिने जत दुनिया दङ दुनिया सहिमानो ब चिनि बागै चिनि बरबो मासे मानुया नक करे हुक करे ताबो फानो अब बिजेपिर सबका साथ सबका प्रयास हिंसाव बरनि प्रयास बरनि सामो ताबो पर्यन्त तुई नोंनानि मायाखौ जों साय दङ जतनिनो सामो खालाय दङ लामा खालाय दङ महफसल विलेज एरियाव थांनाय दे कायसाफानो हिंनानि जागासे करे हॉस्पिटल तलांनानै हिंगांगे वायु बालो वातु जरांगे कासला खालायसे हॉस्पिटल मातुगो अभाय जागा दंखो ताबो हाखर खुरखुरे पाथर तैनौ दंखो बुसुम निर्माण खालाय जागोन दं आबोनि बागै तो चिनि बुबाग्रा चिनि बुसा बुतिर कष्ट माने दं हेनेनो बबासे थायो जत बिरमानो दुख दुर्दशा थायो शेष खालाय दिनान हेनेनो तिनि बासे फैनले अरनौ तिप्रा सांनाय 19 दफा 20 दफा जनजातिर ताम बुझिएबा 20 दफा जातिर ताम बुझिएबा ताम बुबाग्रानि बिरुद्ध बासो सासालाय दंखाबा केसाबानो खुब कराया दा खरकसापानि खुब कराया अ बररमे लासियाबो लासिया थांजा जे जागा माने अजना खायथिक थानाय जे जागा तुंलक बाङो अजना थानाय जे जागा नियाता थांगो अजना तुंलक थान अबतै बरर नंगौ चिनि थाइथिंगो साय थानानै जे 25,000 12,000 अमायके 25,000 रिनानि रांनोसे 12,000 रो क कंखरि तखाताबो जम्पुजला एरियाव अमायके बिसिं तो जम्पुजला एरिया तो
ত্রিপুরা মথাছাড়া করে ও সেখানে আবু তাতার জন্য চিনি বড় করে ব্যাং ব্যাং গোলাঘাটির ও ব্যাং চম্পনগর ও বিশিংর নিনি জিরানি আনি বড় রসাজা কোঠমুয় গাহাম আন্তাজে হেন কয়েকজন না এক সুসাদারি একদম তাতাল বরণে জম্পুই দলাব কোনো আসে বরণে উমসে করে প্রভাব করে তিনি এমএলএ বিশ্বজিৎ তেইশে প্রভাব বেশি জম্পুই জ্বলাবো তাকার জ্বলাবো আবার তাই তক করি না জায়গা বর্তাই মালে হাইদা অ তক কোন লিনা যায় বা স্বপ্ন স্বপ্ন তো হয় নাই জম্পুই জ্বলাবো নং ক্লাইমে হাইছে তিনি আং বিজেপি ন ছানানো সব অ বিজেপি যতই প্রলোভন ক্লাই তং সাকসেস হবে না তাদের সাকসেস কখনো হবে না আমরা যদি মহিলারা একজুট হয়ে থাকি আমরা ঘরের বউ ঘরের মা আমরা যদি একজুট হয়ে লড়াই করে যে কোনো জায়গায় সেখানে ঢুকতে পারবে না আমরা ঢুকতেও দেব না এদেশে আমরা করবো আমরাই আবার আসবো এই চিন্তাধারা আমাদের সবার থাকার দরকার থাকতে হবে আর বেশি কিছু বলবো না আরো আমার পরে অনেক বক্তা আছে আমি এতটুকু বলে আমার বক্তব্যটা শেষ করতে যাচ্ছি আমি বলবো লাস্ট আমরা কালীর রূপ ধারণ করতে হবে দুর্গার রূপ ধারণ করতে হবে স্বাধীনতার নেত্রীর মতো ধারণ করতে হবে আমরা লড়বো এই ত্রিপুরা মাটির জন্য এই মাটি আমাদের বুবাগরাকে সামনে রেখে আমরা লড়তে থাকবো সাকসেস করব এই কথা বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি ধন্যবাদ বুবাগরা নাহাই নাহাই কুলুমম যত না হামবাই আমি কখনো আসুন মতো বুবাগরা আয়োগ লক্ষ্য হামবাই